अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलाग में डिस्कस करेंगे हम सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से कि बड़ा दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला बन गया है। एक जो आज़ाद मेंबर मुंतखब होके आए थे जिस पे इल्ज़ाम लगा था कि 70 करोड़ रुपए भरे हैं, उनको पीटीआई में शामिल कर दिया गया है, जबकि एक मेंबर जो आज़ाद पहले से थे फाटा के शमीम आफरीदी साहब, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और अब अपोजिशन की तादाद जो है वो 52 हो गई है। तो 52 और 48, जिसने भी 51 वोट लिए वो चेयरमैन सेनेट बन जाएगा। तो इसमें धांधली के हवाले से और असर रसूख इस्तेमाल करने की जो टैक्टिक्स यूज़ हो रही हैं वो बड़ी मज़ेदार हैं। उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं और बहुत सारे हक़ाइक़ हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के उन उम्मीदों पे पानी फेर दिया जो यूसुफ रज़ा गिलानी को वो नाअहल करवाना चाहते थे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको जो पीटीआई की दरख्वास्त थी वो ख़ारिज कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने भी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है कि उनका नोटिफिकेशन रोका जाए। तो अब मैदान ओपन है और मुकाबला बड़ा कांटे का है, मज़ेदार है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताते हैं और बिल्कुल मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो धांधली के तरीके और ट्रिक्स इन्होंने किए हैं उसके बारे में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन उस तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और नए देखने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 60% अब भी जो है देखने वाले वो सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और मैं कुछ दोस्तों ने कमेंट किए हैं, उनको नोट भी किया है, उनका अगले प्रोग्राम में ज़िक्र भी करेंगे कि किस जो उन्होंने कहा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको ज़रा शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब आते हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास जो है फवाद चौधरी भी मिले और जो सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी वो भी मिले। एमक्यूएम का डेलीगेशन जो है पहुंच गया है इस्लामाबाद, खालिद मकबूल सिद्दीकी आ गए हैं। उनके वैसे तो 3 वोट हैं हुकूमत में, उनसे पीपल्स पार्टी वालों ने भी वोट मांगा था तो उनको इनकार नहीं किया था, ये कहा था कि हम मशवरा करके जवाब देंगे। अब एमक्यूएम जो है हुकूमत से डिमांड कर रही है कि डिप्टी चेयरमैनशिप उनको दी जाए। अब अगर हुकूमत उनको डिप्टी चेयरमैनशिप नहीं देती तो गुस्से में एमक्यूएम जो है वो वोट पीपल्स पार्टी को भी खुफिया वोट है कर सकती है, किसी का पता तो चलेगा नहीं। या फिर जिस तरह 7 वोट सेनेट के इलेक्शन में ज़ाया हुए थे, फिर हुकूमत के कुछ लोगों के वोट ज़ाया हों। अब इस वक्त जो लॉबिंग हो रही है वो लॉबिंग इस बात पे नहीं हो रही है कि हमें वोट दें, लॉबिंग इस बात पे हो रही है कि आपने वोट ज़ाया कैसे करना है मुखालफिन के, तो उस पे प्रेशर आ रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून की मीटिंग हुई पार्टी की, उसमें जो है 4 सेनेटर शरीक नहीं हुए। तो ये कहा जा रहा था कि उस मीटिंग में बताया गया, शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये भी कहा कि 2 सेनेटर ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के जिनको नामालूम नंबरों से कॉलें आ रही हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है। कोई एफआईए से कॉल कर रहा है, कोई जो है वो एंटी करप्शन पंजाब से कॉलें भी आ रही हैं और उन पे दबाव है कि आप वोट जो है वो अपोजिशन को ना दें और हुकूमती उम्मीदवार को दें, ये उनका दावा है। एक इनके सेनेटर साहब जो है वो अमेरिका गए हुए थे तो वो वापस पहुंच गए हैं। शाहीन खालिद भट्ट उनका नाम है और वो आ गए हैं वोट देने के लिए इस्लामाबाद। और बाकी जो मीटिंग में नहीं आए थे उन्होंने वजाहतें अपनी भिजवा दी। कामरान माइकल ने कहा कि जी उनकी कोई हॉस्पिटल बनाई थी, इफ्तिताह था, पहले से ऐलान तय किया हुआ था, इसलिए वो नहीं आ सके। और दिलावर खान साहब जो है वो भी नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो बेगम है वो बीमार थी हॉस्पिटल में, तो लिहाजा उसकी वजह से वो मीटिंग में शरीक न हो सके। तो अपोजिशन के जो 52 अरकान हैं, इन 52 में से एक सेनेटर इसाक डार हैं जिन्होंने हलफ ही नहीं उठाया, तो ज़ाहिर है वो भी वोट गया। तो अब बाकी बचते हैं अपोजिशन के पास 51, उधर बचते हैं 48। तो अब देखते हैं कि किस पार्टी के वोट जो है वो ख़राब होते हैं। हुकूमत की कोशिश जो है वो ये है कि हमें बेशक अपने 48 वोट मिलें, अपोजिशन के 3-4 वोट ख़राब हों, भले वो 1 वोट से ही हम इलेक्शन जीतें, लेकिन हर हाल में जीतना है। शिबली फराज साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता
کہ دوسرے جو ہے فٹ بال کے میچ میں ہاتھ بھی چلائیں اور ہم صرف جو ہے پاؤں سے میچ کھیلیں، تو یہ شریف والا ہم کھیل نہیں کھیلنا چاہتے۔ ہم ہر قیمت پہ یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ابہام رہ جاتا ہے کہ وہ جب ہر حربہ استعمال کر سکتے ہیں، تمام ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے، تو یہ سب کچھ اخلاقی ہو رہا ہے۔ اس پہ عمران خان صاحب بھی نوٹس نہیں لے رہے ہیں۔ اپوزیشن والے چیخ رہے ہیں کہ اس وزیر اطلاعات کے بیان کا الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ یہ کیسے حکومت کہہ سکتی ہے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے اور اقلیت کو اپنی جو ہے اکثریت میں بدلیں گے۔ تو یہ تو کھلم کھلا آئین اور قانون کی جو بالادستی کی جنگ بات کرتے ہیں لوگ، یہ تو کھلم کھلا دھجیاں اڑانے والی بات ہے کہ دوسرے الفاظ میں اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ قانون کو نہیں مانتے اور ماورائے قانون جو ہے اقدامات کر کے، زور زبردستی کر کے، دبڑ دھونس کر کے، دھاندلی کر کے، کوئی بھی حربہ استعمال کر کے ہم یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ تو عجیب تماشا لگا ہوا ہے کہ اپوزیشن کی بھی ظاہر ہے یہ کوشش ہے، کیونکہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو بیمار، لیکن وہ جو ہے وہاں سے بھی بیٹھ کے شمیم آفریدی کو لے آئے، کل ان کی شان میں تقریب بھی رکھی تھی۔ تو اب بھی 11th آور پہ 2 دن بچ گئے ہیں، 12 تاریخ کو ہونا ہے، تو اب 10 تاریخ تو ہو گئی ہے۔ تو ان کے بعد جو ہے بہت ساری اور بھی ڈیولپمنٹس جو ہے در پردہ ہو رہی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 12 مارچ سے پہلے یا 12 مارچ کی صبح تک جو گورنمنٹ کے کارڈ ہیں وہ کیا شو ہوتے ہیں اور اپوزیشن کا کارڈ جو ہے وہ شو کیا ہوتے ہیں۔ اس وقت اپوزیشن کو برتری حاصل ہے۔ اگر اپوزیشن کے لوگوں نے اندرون خانہ لالچ یا خوف کی وجہ سے کوئی معاملہ ہوا تو پھر اپوزیشن جو ہے یہ لوز کر سکتی ہے، ادروائز تو ان کی نمبر گیم پوری ہے اور وہ آرام سے جو ہے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بن سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے ایک اعتراض یہ بھی کر رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو انہوں نے ویڈیو اسکینڈل کی درخواست داخل کی ہے، اس پہ انہوں نے 2 چیزیں کہی تھیں۔ ایک تو یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن روکا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ تو کیس کی پروسیڈنگ الیکشن کمیشن نے 22 مارچ کو مقرر کی ہے، لیکن یہ ان کی استدعا رد کر دی، مسترد کر دی کہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے روکنے والی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، سیم معاملہ فیصل واوڈا کا کیس میں بھی ہے، اس میں بھی اسی طرح کی استدعا ہے کہ ان کو حلف لینے سے روکا جائے، نوٹیفیکیشن نہ جاری کیا جائے، اور ان کا کیس بھی جو ہے وہ آگے چلا گیا ہے۔ تو فیصل واوڈا کو جو ریلیف ملے گا وہ ٹھیک ہوگا، اور اسی طرح کا ریلیف اگر یوسف رضا گیلانی کو ملتا ہے تو وہ آئین کے خلاف بھی ہے، اخلاقیات کے خلاف بھی ہے، اور اس سے جو ہے جمہوریت بھی خطرے میں ہے، اور اس سے جو ہے سب کچھ جو ہے پی ٹی آئی والوں نے ادھم مچایا ہوا ہے۔ تو بہرحال بڑی انٹرسٹنگ فیز میں یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کی ٹرک اور کس کی جو ہے پلڑا بھاری ہوتا ہے، کیونکہ بڑا یہ زبردست قسم کا مقابلہ اب بن چکا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے آخر میں جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کہ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔